اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ہماری تاریخ غداروں کی تاریخ بنتی جا رہی ہے علی بن سفیان۔ یہ رجحان بتا رہا ہے کہ ایک روز مسلمان جو برائے نام مسلمان ہوں گے اپنی سرزمین کفار کے حوالے کر دیں گے۔ اگر اسلام کہیں زندہ رہا تو وہاں مسجدیں کم اور قہبہ خانے زیادہ ہوں گے۔ ہماری بیٹیاں صلیبیوں کی طرح بال کھلے چھوڑ کر بے حیا ہو جائیں گی۔ کفار انہیں اسی راستے پر ڈال رہے ہیں، بلکہ ڈال چکے ہیں۔ اب مصر سے وہی طوفان پھر سے اٹھ رہا ہے علی۔ تم اپنے محکمے کو اور مضبوط اور وسیع کر لو۔ میں نے اپنے رفیقوں سے کہہ دیا ہے کہ دشمن کے علاقوں میں جا کر شب خون مارنے اور خبریں لانے کے لیے تنومند اور ذہین جوانوں کا انتخاب کرو۔ صلیبی اس محاذ کو مضبوط اور پر اثر بنا رہے ہیں۔ تم فوری طور پر جاسوسی جنگ کی تیاری کرو۔ فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ سمندر سے کئی ایک صلیبی بچ کر نکلے ہیں۔ ان میں زیادہ تر زخمی ہیں اور جو زخمی نہیں ہیں وہ کئی دن سمندر میں ڈوبنے اور تیرنے کی وجہ سے زخمیوں سے بدتر ہیں۔ ان سب کا علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ میں نے سب کو دیکھا ہے۔ تم بھی انہیں دیکھ لو اور اپنی ضرورت کے مطابق ان سے معلومات حاصل کرو۔ سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا اور علی بن سفیان سے کہا، کل کچھ زخمی اور اچھی بھلی لڑکیاں میرے سامنے لائی گئی تھیں۔ 6 تو سمندر سے نکلے ہوئے قیدی ہیں۔ ان میں ایک پر مجھے شک ہے کہ وہ سپاہی نہیں، رتبے اور عہدے والا آدمی ہے۔ سب سے پہلے اسے ملو۔ 5 تاجر 7 عیسائی لڑکیوں کو ساتھ لائے تھے۔ اس نے علی بن سفیان کو لڑکیوں کے متعلق وہی کچھ بتایا جو تاجروں نے بتایا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے لڑکیوں کو دراصل حراست میں لیا ہے، لیکن انہیں بتایا ہے کہ میں انہیں پناہ میں لے رہا ہوں۔ لڑکیوں کا یہ کہنا کہ وہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں ہیں اور پھر ان کا یہ بیان کہ انہیں ایک جلتے ہوئے جہاز میں سے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں اتارا گیا اور کشتی انہیں ساحل پر لے آئی، مجھے شک میں ڈال رہا ہے۔ میں نے انہیں الگ خیمے میں رکھا ہے اور سنتری کھڑا کر دیا ہے۔ تم ناشتے کے فوراً بعد اس قیدی اور ان لڑکیوں کو دیکھو۔ آخر میں صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، کل دن کے وقت ساحل پر ٹہلتے ہوئے مجھ پر ایک تیر چلایا گیا ہے جو میرے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ اس نے تیر علی بن سفیان کو دے کر کہا، علاقہ چٹانی تھا، محافظ تلاش اور تعاقب کے لیے بہت دوڑے مگر انہیں کوئی تیر انداز نظر نہیں آیا۔ اس علاقے سے انہیں یہ 5 تاجر ملے جنہیں محافظ میرے پاس لے آئے۔ انہوں نے یہ 7 لڑکیاں بھی میرے حوالے کی اور چلے گئے۔ علی بن سفیان نے حیرت سے کہا، اور وہ چلے گئے؟ آپ نے انہیں جانے کی اجازت دی تھی؟ سلطان نے کہا، محافظ نے ان کے سامان کی تلاشی لی تھی، ان سے ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی جس سے ان پر شک کیا جاتا۔ علی بن سفیان تیر کو غور سے دیکھتا رہا اور بولا، سلطان اور سراغ رساں کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے ان تاجروں کو پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو دربان نے اسے کہا، یہ کماندار اطلاع لایا ہے کہ کل 7 عیسائی لڑکیاں قید میں آئی تھیں، ان میں سے ایک لاپتہ ہے۔ کیا سلطان کو یہ اطلاع دینا ضروری ہے؟ یہ کوئی اہم واقعہ تو نہیں کہ سلطان کو پریشان کیا جائے۔ علی بن سفیان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کماندار جو اطلاع دینے آیا تھا اس نے علی بن سفیان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، ایک عیسائی لڑکی کا لاپتہ ہو جانا تو اتنا اہم واقعہ نہیں، مگر اہم یہ ہے کہ فخر المصری نام کا کماندار بھی رات سے لاپتہ ہے۔ رات کے سنتریوں نے بتایا ہے کہ وہ لڑکیوں کے خیمے تک گیا تھا، وہاں سے زخمیوں کے خیموں کی طرف گیا اور پھر کہیں نظر نہیں آیا۔ رات وہ گشت پر نکلا تھا۔ علی بن سفیان نے ذرا سوچ کر کہا، یہ اطلاع سلطان تک ابھی نہ جائے۔ رات کو اس وقت کے تمام سنتریوں کو اکٹھا کرو جب فخر گشت پر نکلا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے محافظ دستے کے کماندار سے کہا کہ کل سلطان کے ساتھ جو محافظ ساحل تک گئے تھے انہیں بلاؤ۔ وہ وہیں تھے۔ چاروں سامنے آ گئے تو علی بن سفیان نے ان سے کہا، کل جہاں تم نے تاجروں اور لڑکیوں کو دیکھا تھا وہاں فوراً پہنچو۔ اگر وہ تاجر ابھی تک وہیں ہیں تو انہیں حراست میں لو اور وہیں میرا انتظار کرو، اور اگر جا چکے ہیں تو فوراً واپس آ جاؤ۔ محافظ روانہ ہو گئے تو علی بن سفیان لڑکیوں کے خیمے تک گیا۔ 6 لڑکیاں باہر بیٹھی تھیں اور سنتری کھڑا تھا۔ علی نے لڑکیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے عربی زبان میں پوچھا، 7ویں لڑکی کہاں ہے؟ لڑکیوں نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا اور سر ہلائے۔ علی بن سفیان نے کہا، تم سب ہماری زبان سمجھتی ہو؟ لڑکیاں اسے حیران سا ہو کے دیکھتی رہیں۔ علی ان کے چہروں اور ڈیل ڈول سے شک میں پڑ گیا تھا۔ وہ لڑکیوں کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور عربی زبان میں کہا، ان لڑکیوں کے کپڑے اتار کر ننگا کر دو اور 12 وحشی قسم کے سپاہی بلا لاؤ۔ تمام لڑکیاں بدک کر پیچھے کو مڑی۔ 2-3 نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا۔ وہ عربی زبان بول رہی تھی۔ ایک نے کہا، لڑکیوں کے ساتھ تم ایسا سلوک نہیں کر سکتے،
हम तुम्हारे खिलाफ तो नहीं लड़ी। अली बिन सफियान की हंसी निकल गई। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक करूंगा। तुमने जिस तरह एक ही धमकी से अरबी बोलनी शुरू कर दी है, अब बगैर किसी धमकी के ये बता दो कि 7वीं लड़की कहाँ है। सब ने लाइल्मी का इजहार किया। अली बिन सफियान ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब लेकर रहूंगा। तुमने सुल्तान पर जाहिर किया है कि तुम हमारी जबान नहीं जानती। अब तुम हमारी जबान हमारी तरह बोल रही हो। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? उसने संतरी से कहा, इन्हें खेमे के अंदर बिठा दो। रात के संतरी आ गए। फखरुल मिस्री की गश्त के वक्त के संतरियों से अली बिन सफियान ने पूछगिछ की। आखिर लड़कियों के खेमे वाले संतरी ने बताया कि फखर रात उसे यहाँ खड़ा करके जख्मियों के खेमों की तरफ गया था। थोड़ी देर के बाद उसे उसकी आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम, नीचे आओ। संतरी ने उधर देखा तो अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आया। सामने मिट्टी के टीले पर उसे एक आदमी का साया सा नजर आया और वो साया वहीं गायब हो गया। अली बिन सफियान फौरन वहां गया। ये टीला साहिल के करीब था। उसकी मिट्टी रेतीली थी। एक जगह से साफ पता चल रहा था कि वहां कोई ऊपर गया है। वहां जमीन पर 2 किस्म के पांव के निशान थे। एक निशान तो मर्द का था जिसने फौजियों वाला जूता पहन रखा था। दूसरा निशान छोटे जूते का था और जनाना लगता था। जमीन कच्ची और रेतीली थी। जनाना निशान जिधर से आया था, अली बिन सफियान उधर को चल पड़ा। ये निशान उसे उस खेमे तक ले गए जहां मूवी रॉबिन से मिली थी। उसने खेमे का पर्दा उठाया और अंदर चला गया। उसकी चेहरा शनास निगाहों ने जख्मी कैदियों को देखा। सबके चेहरे भांपे। रॉबिन बैठा हुआ था। उसने अली बिन सफियान को देखा और फौरन ही कराहने लगा, जैसे उसे दर्द का अचानक दौरा पड़ा हो। अली बिन सफियान ने उसे कंधे से पकड़कर उठा लिया और खेमे से बाहर ले गया। उससे पूछा, रात को एक कैदी लड़की इस खेमे में आई थी, क्यों आई थी? रॉबिन उसे ऐसी नजरों से देखने लगा जिनमें हैरत थी और ऐसा तासुर भी जैसे वो कुछ समझा ही ना हो। अली बिन सफियान ने आहिस्ता से कहा, तुम मेरी जबान समझते हो दोस्त। मैं तुम्हारी जबान समझता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी जबान में जवाब देना होगा। रॉबिन उसका मुंह देखता रहा। अली बिन सफियान ने संतरी से कहा, इसे खेमे से बाहर रखो। अली बिन सफियान खेमे के अंदर चला गया और कैदियों से उनकी जबान में पूछा, रात को लड़की इस खेमे में कितनी देर रही थी? अपने आप को अजियत में न डालो। सब चुप रहे, मगर एक और धमकी से एक जख्मी ने बता दिया कि लड़की खेमे में आई थी और रॉबिन के पास बैठी या लेटी रही। ये जख्मी समंदर में जलते जहाज से कूदा था। उसने आग का भी और पानी का भी कहर देखा था। वो इतना जख्मी नहीं था जितना खौफजदा था। वो किसी और मुसीबत में पड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने बताया कि उसे ये मालूम नहीं कि रॉबिन और लड़की के दरमियान क्या बातें हुई और लड़की कौन थी। उसे ये भी मालूम नहीं था कि रॉबिन का ओहदा क्या है। वो उसके सिर्फ नाम से वाकिफ था। उसने ये भी बता दिया कि रॉबिन इस कैंप में आने तक बिल्कुल तंदुरुस्त था। यहाँ आकर वो इस तरह कराहने लगा जैसे उसे अचानक किसी बीमारी का दौरा पड़ गया हो। अली बिन सफियान एक मुहाफिज की रहनुमाई में उन 5 आदमियों को देखने चला गया जो ताजरों के बहरूप में कुछ दूर खैमाजन थे। मुहाफिजों ने उन्हें अलग बिठा रखा था। अली बिन सफियान को उन्होंने पहली इत्तला ये दी कि उनके पास कुल 2 ऊंट थे, मगर आज एक ही है। यही इशारा काफी था। वो इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके कि दूसरा ऊंट कहाँ है। दूसरे ऊंट के पांव के निशान मिल गए। अली बिन सफियान ने उन्हें कहा, तुम्हारा जुर्म मामूली चोरी चकारी नहीं है। तुम एक पूरी सल्तनत और उसकी तमाम तर आबादी के लिए खतरा हो, इसलिए तुम पर जरा भर रहम नहीं करूंगा। क्या तुम ताजिर हो? सबने सर हिलाकर कहा, हाँ हम ताजिर हैं जनाब, हम बेगुनाह हैं। अली बिन सफियान ने कहा, अपने हाथों की उल्टी तरफ मेरे सामने करो। 5 ने हाथ उल्टे करके आगे कर दिए। अली बिन सफियान ने सबके बाएं हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान जगह को देखा और एक आदमी को कलाई से पकड़कर घसीट लिया। उसे कहा, कमान और तरकश कहाँ छुपा रखी है? उस आदमी ने मासूम बनने की बहुत कोशिश की। अली बिन सफियान ने सुल्तान अय्यूबी के एक मुहाफिज को अपने पास बुलाकर उसके बाएं हाथ की उल्टी तरफ उसे दिखाई। उसके अंगूठे के उल्टी तरफ उस जगह जहां अंगूठा हथेली के साथ मिलता है, यानी जहां जोड़ होता है, वहां एक निशान था। ऐसा निशान उस आदमी के अंगूठे के जोड़ पर भी था। अली बिन सफियान ने उसे अपने मुहाफिज के मुतालिक बताया। कहा, यह सुल्तान का बेहतरीन तीरंदाज है और ये निशान इस बात का सबूत है कि ये तीरंदाज है। उसके अंगूठे की उल्टी तरफ एक मध्यम सा निशान था, जैसे वहां बार बार कोई चीज रगड़ी जाती रही हो। ये तीरों की रगड़ के निशान थे। तीर दाएं हाथ से पकड़ा जाता है, कमान बाएं हाथ से पकड़ी जाती है। तीर का अगला हिस्सा बाएं हाथ के अंगूठे पर होता है और जब तीर कमान से निकलता है तो अंगूठे पर रगड़ खाकर जाता है। ऐसा निशान हर एक तीरंदाज के हाथ पर होता था। अली बिन सफियान ने उसे कहा, इन 5 में तुम अकेले तीरंदाज हो, कमान और तरकश कहाँ है?
पांचों चुप रहे। अली बिन सुफियान ने उन पांचों में से एक को पकड़कर मुहाफिजों से कहा, इसको उस दरख्त के साथ बांध दो। उसे खजूर के दरख्त के साथ खड़ा करके बांध दिया गया। अली बिन सुफियान ने अपने तीरंदाज के कान में कुछ कहा। तीरंदाज ने कंधे से कमान उतारकर उसमें तीर रखा और दरख्त से बंधे हुए आदमी का निशाना लेकर तीर छोड़ा। तीर उस आदमी की दाईं आंख में उतर गया। वो तड़पने लगा। अली बिन सुफियान ने बाकी 4 से कहा, तुम में कितने हैं जो सलीब की खातिर इस तरह तड़प तड़प कर जान देने को तैयार हैं? उसकी तरफ देखो। उन्होंने देखा, वो आदमी चीख रहा था, तड़प रहा था, उसकी आंख से खून बह रहा था। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बाइज्जत तरीके से तुम सबको समंदर पार भेज दूंगा। दूसरे ऊंट पर कौन गया है और कहाँ गया है? एक आदमी ने कहा, तुम्हारा अपना एक कमानदार हमारा एक ऊंट हमसे छीन कर ले गया है। अली बिन सुफियान ने कहा, और एक लड़की भी। थोड़ी ही देर के बाद अली बिन सुफियान के फन ने उनसे एतराफ करवा लिया कि वो कौन है और क्या है, मगर उन्होंने ये झूठ बोला कि लड़की रात खेमे से भाग आई थी और उसने बताया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रात उसे अपने खेमे में रखा था। उसने शराब पी रखी थी और लड़की को भी पिलाई थी और लड़की घबराहट और खौफ के आलम में आई थी। उसके ताक़ुब में फखरुल मिस्री नाम का एक कमानदार आया और उसने जब लड़की की बातें सुनी तो उसे हमारे ऊंट पर बिठाकर जबरदस्ती ले गया। उन्होंने वो तमाम बहतान अली बिन सुफियान को सुनाए जो लड़की ने सुल्तान अय्यूबी पर लगाए थे। अली बिन सुफियान ने मुस्कुरा कर कहा, तुम 5 तरबियत याफ्ता अस्करी और तीरंदाज और एक आदमी तुमसे लड़की भी ले गया और ऊंट भी। उसने उन्हीं की निशानदही पर जमीन में दबाई हुई कमान और तरकश भी निकलवा ली। उन 4 को खैमागाह में भिजवा दिया गया। 5वां आदमी तड़प तड़प कर मर चुका था। ऊंट के पांव के निशान साफ नजर आ रहे थे। अली बिन सुफियान ने निहायत सुर्रत से 10 सवार बुलाए और उन्हें अपनी कमान में लेकर उस तरफ रवाना हो गया जिधर ऊंट गया था। मगर ऊंट की रवानगी और उसके ताक़ुब में अली बिन सुफियान की रवानगी में 14-15 घंटों का फर्क था। ऊंट तेज था और उसे आराम की भी ज्यादा जरूरत नहीं थी। ऊंट पानी और खुराक के बगैर 6-7 दिन तरोताजा रह सकता है। उसके मुकाबले में घोड़ों को रास्ते में कई बार आराम, पानी और खुराक की जरूरत थी। इन अनासिर ने ताक़ुब नाकाम बना दिया। ऊंट ने 14-15 घंटों का फर्क पूरा न होने दिया। फखरुल मिस्री ने ताक़ुब के पेश नजर क़याम बहुत कम किया था। अली बिन सुफियान को रास्ते में सिर्फ एक चीज मिली, ये एक थैला था। उसने रुक कर थैला उठाया, खोल कर देखा, उसमें खाने पीने की चीजें थीं। उसी थैले में से एक और थैला निकला, उसमें भी वही चीजें थीं। अली बिन सुफियान के सूंघने की तेज हिस ने उसे बता दिया कि इन अशिया में हशीश मिली हुई है। रास्ते में उसे 2 जगह ऐसे आसार मिले जिनसे पता चलता था कि यहाँ ऊंट रुका है और सवार यहाँ बैठे हैं। खजूरों की गुठलियां, फलों के बीज और छिलके भी बिखरे हुए थे। थैले ने उसे शक में डाल दिया। उसके जहन में ये शक न आया कि फखरुल मिस्री को हशीश के नशे में लड़की अपने मुहाफिज के तौर पर साथ ले जा रही है। ताहम उसने थैला अपने पास रखा, मगर थैले की तलाशी और क़याम ने वक्त ज़ाया कर दिया। फखरुल मिस्री और मोबी मंजिल पर न पहुंचते और रास्ते में पकड़े भी जाते तो कोई फर्क न पड़ता। सूडानी लश्कर में नाजी और वश और उनके साथी जो जहर फैला चुके थे वो असर कर गया था। फातिमी खिलाफत के वो फौजी सरबराह जो बराए नाम जर्नैल और दरअसल हाकिम बने हुए थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक नाकाम अमीर और बेकार हाकिम साबित करना चाहते थे। मुसलमान हुक्मरान हरम में उन लड़कियों के असीर हो गए थे जिनमें बेशतर ईसाई और यहूदी थीं। उनके नाम इस्लामी थे। हुकूमत का कारोबार खुद साख्ता अफसर चला रहे थे, मनमानी और ऐशो इशरत कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई मजहब पसंद और कौम परस्त कायद कौम को जगा दे और हुक्मरानों और सुल्तानों को हरम की जन्नत से बाहर लाकर हकायक की दुनिया में ले आए। सुल्तान अय्यूबी के पहले मार्कों से जो उसने अपने चचा शेर कोह की क़यादत में लड़े थे, ये लोग जान चुके थे कि अगर ये शख्स इक़्तिदार में आ गया तो इस्लामी सल्तनत को मजहब और अखलाकियात की पाबंदियों में जकड़ लेगा। लिहाजा उन्होंने हर वो दाव खेला जो सुल्तान अय्यूबी को चारों शाने चित गिरा सकता था। उन्होंने दरपर्दा सलीबियों से ताउन किया और उनके जासूसों और तखरीबकारों के लिए जमीन हमवार की और उसके रास्ते में चट्टानें खड़ी की। अगर नूरुद्दीन जंगी न होता तो आज न सलाहुद्दीन अय्यूबी का तारीख में नाम होता, न आज नक्शे पर इतने ज्यादा इस्लामी ममालिक नजर आते। नूरुद्दीन जंगी ने जरा से इशारे पर भी सुल्तान अय्यूबी को कुमक और मदद भेजी। सलीबियों ने मिस्री फौज के सूडानियों के बुलावे पर बहीर रोम से हमला किया तो नूरुद्दीन जंगी ने इत्तला मिलते ही खुश्की पर सलीबियों की एक मुमलिकत पर हमला करके
ان کے اس لشکر کو مفلوج کر دیا جو مصر پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ تو سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی ایسا تھا کہ اس نے صلیبیوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب علی بن سفیان نے زنگی کی طرف برق رفتار قاصد یہ خبر دینے کے لیے دوڑا دیے تھے کہ سوڈانیوں کی بغاوت کا خطرہ ہے اور ہماری فوج کم بھی ہے اور 2 حصوں میں بٹ بھی گئی ہے۔ قاصد پہنچ گئے تھے اور نور الدین زنگی نے خاصی فوج کو مصر کی طرف کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ بعض مورخین نے اس فوج کی تعداد 2000 سوار اور پیادہ لکھی ہے اور کچھ اس سے زیادہ بتاتے ہیں۔ بہرحال زنگی نے اپنی مشکلات اور ضروریات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سلطان ایوبی کی مشکلات اور ضروریات کو اہمیت اور اولیت دی، مگر اس کی فوج کو پہنچنے کے لیے بہت دن درکار تھے۔ نام نہاد مسلمان فوجی اور دیگر سرکردہ شخصیتوں نے دیکھا کہ مصر میں سلطان ایوبی کے خلاف بے اطمینانی اور بغاوت پھوٹ رہی ہے، تو انہوں نے اسے ہوا دی، درپردہ سوڈانیوں کو اکسایا اور اپنے مخبروں کے ذریعے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سوڈانیوں کے سالار کو مروا کر خفیہ طریقے سے دفن کر دیا گیا ہے۔ سوڈانی لشکر کے کم رتبے والے کماندار سالار بن گئے اور صلاح الدین ایوبی کی اس قلیل فوج پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے جو مصر میں مقیم تھی۔ وہ سلطان ایوبی کی آدھی فوج اور سلطان کی دارالحکومت سے غیر حاضری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ منصوبہ ایسا تھا جس کے تحت 50,000 سوڈانی فوج سیاہ گھٹا کی طرح مصر کے آسمان سے اسلام کے چاند کو روپوش کرنے والی تھی۔ علی بن سفیان قاہرہ پہنچ گیا۔ وہ جن کے تعاقب میں گیا تھا ان کا اس سے آگے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اپنے ان جاسوسوں کو بلایا جو اس نے سوڈانی ہیڈ کوارٹر اور فوج میں چھوڑ رکھے تھے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ گزشتہ رات ایک اونٹ آیا تھا۔ اندھیرے میں جو کچھ نظر آ سکا وہ 2 سوار تھے، ایک عورت اور ایک مرد۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ وہ کون سی عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ علی بن سفیان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ وہاں چھاپا مارتا۔ سوڈانی فوج سلطنت اسلامیہ کی فوج تھی، کوئی آزاد فوج نہیں تھی، مگر علی نے اس خدشے کے پیش نظر چھاپا نہ مارا کہ یہ جلتی پر تیل کا کام کرے گا۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ موبی اور فخر المصری کو گرفتار کرنا ہے، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ سوڈانی قیادت کے عزائم اور آئندہ منصوبے معلوم کیے جائیں تاکہ پیش بندی کی جا سکے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو نئی ہدایات جاری کی۔ جاسوسوں میں غیر مسلم لڑکیاں بھی تھیں جو عیسائی یا یہودی نہیں تھیں۔ یہ قہبہ خانوں کی بڑی ذہین اور تیز ترار لڑکیاں تھیں، مگر علی بن سفیان نے ان پر کبھی 100% بھروسہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ دوغلا کھیل بھی کھیل سکتی تھیں۔ ان لڑکیوں سے بھی اس لڑکی موبی کا سراغ نہ مل سکا جس کے تعاقب میں علی آیا تھا۔